ingon nila sa mga relihiyon uban wala day simbahan nga makaluwas. Pero katong basahon rin sa unang Timoteo 3:15 nagaingon diha nga the church, the pillar of the foundation of truth. Sa ato pa na gyud ay simbahan nga makaluwas. Atong tubangan diha sa Mateo 16:18, ikaw Pedro, dugo nining bato pagatukuron ko ang akong simbahan, nga bisan pa man ang kamatayon dili yun makabuntog niini. So sa ato pa si Kristo adunay simbahan nga gitukod sa Mateo 16:18. O dito sa unang Timoteo 3:15 moto siya ang mga sulat nga giingon ni Kristo. Aduna day simbahan nga makaluwas. Tungod sa kining simbahan na walain ang anak kokod sa 33 AD ang Katoliko ra, universal, pangkalahatan. Una diya mga idol, bantayan ninyo na